گیوگرافیا و اقتصاد از فن‌هایی میباشند که آموختنشان خیلی ضرورت دارد. از این رو ماهی مرد در مکتب‌های تعلیمی همگانی ازبکستان همچون ماهواره فنی اساسهای اقتصاد و گیوگرافیا تجلیل می‌گردد. امروز در مکتب تعلیمی همگانی رقمی 55 شهری سمرقند مراسم افتتاحی ماهانه مذکور دایر گردید. در آن متصدیان شعبه تعلیمی خلقی شهری سمرقند، آموزگاران فن‌های گیوگرافیا و اساسهای اقتصاد مکتب‌های شهر اشتراک نمودند. Открытие месяца географии и экономики городской отдел народного образования сегодня проводит на базе школы 55 города Самарканда. Сегодня учащиеся и учителя покажут свое мастерство, творчество и эрудицию в области этих прекрасных предметов. И сегодня творчески работающие учителя, лучшие учителя школ города провели открытые уроки с использованием новых инновационных технологий. Это будет этап, чтобы во всех школах города этот месяц географии и экономики был проведен на должном уровне. Во всех школах города будут проведены конкурсы «Знаток географии», «Знаешь ли ты экономику», состязания, малые олимпиады. Будут проведены встречи с ведущими представителями вузов. И это все должно способствовать и повлиять на повышение качества знаний учащихся, а также развитие интереса к этим прекрасным предметам, как география и экономика. درس‌های کشاده که در یک چند صنف‌های بالایی مکتب با اصول‌های عنعنوی برگزار شد خیلی جالب و خاطرمان بود. در آن اشتراکچیان ماهواره، آموزگاران فن‌های اقتصاد و گیوگرافی پیشقدمی مکتب‌ها، متدها و تجربه‌های کاری خود را با همکسبان به هم دیدند. من امروز ماهانه فن گیوگرافیا شده است در مکتب 55. در اینجا درباره گیوگرافیا چه گذاشتن در کار درس‌های کشود شده است. در درس‌های کشود در اومدیم هم درس‌های کشود شده است. در اینجا ماهان معلمای زبردست تجربهشون زیاد معلمای دیدیم. می‌خواهیم که معلم‌های یوشو تجربه گیرن. در این اولیک درس‌های کشود می‌شود. هر خیر تدبیرها می‌شود. با بچه‌ها مون تدبیرها می‌گذارونیم که کدام بچه در این فن انا دانشش چقدر سوال جواب‌ها می‌شود. مقصدی از گذراندن این تدبیرها دانشی بچه‌ها زیاد شدگیش در کار و قزقشون به فن گیوگرافیا و اقتصاد زیاد شده و برای به مکتب‌های عالی در آمدن و اینها یاردمی کلان می‌شود. بخصوص درس معلمه جوان و صاحب تجربه مکتب رقمی 20 شهلا سلام و که از فن گیوگرافیا در صنف ششم و گذرانیده شد خیلی جالب بود، زیرا در درس به تکنولوژی‌های نوی زمانوی وسیع استفاده کرده شد. Aziz ustozlarimiz mana kelgan bizdan o'rganishga va biz ulardan olishga harakat qilyapmiz. Bolalarimiz asosan qiziqqani nimadan? Bizlar 6-sinf, 6V sinfni asosan o'qitaman, 5G, 6V materiyalar geografiyasi. Bular shunday materiyalar va okeanlar geografiyasiga shunaqa qiziqadi. Dars jarayonida xaritalardan foydalanamiz. Yozuvsiz xarita, atlaslardan foydalanib kelmoqdamiz. Kelajakda bolalarim yetuk geograf bo'lishiga ishonaman. درس نوعنعنوی که از جانب معلمه فعال مکتب اختصاص سانیده شده رقمی 51 ارگش و اناره که از فن گیوگرافیا در صنف 5 تشکیل شده بود نیز بهای بلند گرفت، زیرا درس با سوال و جواب ها آغاز شده دقت حاضرین را به خود جلب نمود. География – это вся наша жизнь. Хоть многие относятся к этому предмету с некоторым сарказмом, недоверием, но этот предмет – это все, что есть в нашей жизни. Это все, что нас окружает. Вода, земля, воздух, природа, почва, которая нас кормит. Все последние проблемы, которые экологически на сегодняшний день происходят у нас в мире, это все от неграмотности и либо от жадности. Поэтому мы должны подготовить детей к тому, чтобы они, выйдя в свет, выйдя в самостоятельную жизнь, были достойными гражданами мира и соблюдали все правила. Многим детям интересны эти предметы, потому что в 9 классе у нас политическая карта мира. Мы изучаем страны, мы изучаем столицы, мы изучаем традиции и обычаи. В 5 классах у нас идут фундаментальные знания. Детям интересно решение задач, которые мы проводим. برای اشتراکچیان سمینار درس این معلمه پیشقدمی مکتب رقمی 55 شهری سمرقند
буданд, яъне Даваян Алесия Владимировна, ки дар синфи 9 ЖЕ мактаби номбурда аз фанни асосҳои иқтисод ташкил карда шуда буд, низ писанди ҳозирин гардид. Зеро инҷо хонандагон фикру ақоиди худро оиди масъалаҳои иқтисоди мустақилона баён мекарданд ва байни ҳам баҳсу талошҳои илмӣ менамуданд, ки ҳатто меҳмонон низ ба ҷараёни дарс ҳамроҳ шуданд. Мы прошли урок экономики. Урок нам очень понравился. Мы хотели бы, чтобы эти уроки были больше у нас. Мы хотели, чтобы они проводились у нас гораздо больше. То, что во время этих уроков все хотят отвечать, и все отвечают активно, уверенно. Мне очень нравится экономика, я увлекаюсь этим предметом. албатта ба хонандагоне ки худ низ дар дарс иштирок доштанд, баргузории чунин дарсҳои кушод писанд омад, ки таъссуротҳои худро бо мо ба ҳам диданд. امروز صنفم ما درسی کشاد شد. هرگیجا معلم اومدن. ما این درس به نقص تیاری دیدیم. مول سوی فهمیده کردیم. درس ما معقول شد. فن اقتصاد نقص بینم. آینده و اقتصادش دنیام. خلاص بعد از برگزاری درس‌های کشاد، اشتراکچیان ماهواره باز در تالار فعالان مکتب جمع آمده درس‌ها را تحلیل و جنببست نمودند. سپس برای آنها از جانب خوانندگان مکتب رقم 55 برنامه کنسرتی دلنشین نمایش داده شد. در آن خوانندگان با برآمدهای خاطرمان خود حاضرین را خرسند ساختند. درباره ضروریت این فنها صحنه‌چه‌ها گذاشتند. حتی صحنه‌های هجوی نمایش داده‌شان مضمونی زیاد داشت. رقص و سرودهای دلنشین خوانندگان با تدبیر شکوه خاص بخشید.